The Adventures of Toto, Yes, written sir. by Ruskin Bond. Information about Ruskin Bond has precede Gasanat. Ruskin Bond, born 19 May 1934, is an Indian author of British descent. Ruskin Bond is Indian author, Indian English writer, Marichu Bartania Najad, Bartani parenton hund. He was born in Kasauli, Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is Kasauli jai chu zomut. At the age of 10, Ruskin went to Dehradun because of his father's sudden death due to the frequent bouts of malaria and jaundice. Then Dahur hasa gou yہِ کوٚت Dehradun یِم زن أمِس maternal parents چھِ تِکیازِ أمۍ سُنٛد Sir, base father na class deu nahi. کیٛاہ چھُ؟ Sir, ye chuna base ka English class deu nahi. آ تُہۍ چھُنہٕ وٕنہِ کانٛہہ یِونٕے بیٚیہِ ٹھٕہرِو وٕچھو بیٚیہِ ما یی کانٛہہ اگر نہٕ تہٕ تیٚلہِ کرو أسۍ جلدی کَنکلوٗڈ ٹھیٖک چھا گوٚبُر Yes, sir. تول سا گوٚبُر دہرادوٗن کیازِ گوٚو یہِ تِکیازِ أمِس یُس فادر اوس سُہ گوٚو اچانک مٔرِتھ أمِس کَمہِ سۭتۍ ملیریا تہٕ جانڈِس سۭتۍ ملیریا تہٕ یُس زن عام بٮ۪مٲرۍ چھِ آسان کَمِچ جانڈِس کَتھ وَنان یَتھ منٛز زردیر چھُ کھسان أچھن ؤچھن سۄ کَتھ وَنان شاباش کَتھ چھِ وَنان یہِ چھِ آسان بٮ۪مٲرۍ کَمِچ لِورٕچ لِور چھُ اَتھ منٛز خراب گژھان کامبہٕ یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان جانڈِس یا اَتھ چھِ أسۍ ہیپاٹایٹس بی تہِ ناو دِوان ییٚمہِ یِہوے جانڈِس تہٕ ملیریا اَمہِ سۭتۍ اوس أمِس فادر گُزریومُت 10 ؤرسٕے تہٕ یہِ گوٚو پَتہٕ کوٚت دہرادوٗن He has lived in Landor since the 1960s. دَپان 1960 پٮ۪ٹھ ہسا چھِ یہِ وۄنۍ لینڈر شہرس منٛز روزان having previously also lived as a child and young man. دَپان یِتھٕے کٔٹھۍ چھِ بچہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اوس تہٕ نوجوان اوس لۄکُٹ اوس تَتھ دورانس منٛز چھُ یہِ مُختٔلِف جاین روٗدمُت in شِملا جامنگر مسوری دہرادوٗن اینڈ لندن یِم چھِ مُختٔلِف سِٹی یِم چھِ مُختٔلِف شہر ییٚتہِ أمۍ مُختٔلِف وقتن پٮ۪ٹھ زندگی ہِنٛدۍ کینٛہہ عرصہٕ کینٛہہ وقفہٕ چھِ گُزٲرمٕتۍ پرنہٕ کِس سلسلس منٛز یا باقٕے یُس زن أمۍ سٕنٛز جاب ٲس تتھ سلسلس منٛز Most of his writings show a strong influence from the social life in the hill stations at the foothills of the Himalayas. دَپان اکثر یۄس أمۍ سٕنٛز رایٹِنٛگ چھِ اکثر یۄس أمۍ سٕنٛز لیچھمٕژ مُختٔلِف کہانی چھِ یا کِتاب چھِ تِمن منٛز چھُ اثر باسان زیادٕ یُس یہِ ہِمالیایی سلسلہٕ کِس اَتھ پہاڑی دامنہٕ کٮ۪ن علاقن منٛز روٗدمُت چھُ واریاہس کالس امیُک اثر چھُ بالکُل جلکان کمہِ منٛز أمۍ سٕنٛزو مُختٔلِف یِم زن أمۍ سٕنٛز رایٹِنٛگس چھِ تصنیٖفات چھِ یِمو منٛز ویر ہی سپینڈ ہِز چایلڈہُڈ یتھ پہٲڑی علاقس منٛز أمۍ پنُن بچپن گُزور His first novel was The Room on the Roof, published when he was 21. گۄڈنِچ ناول یۄس أمۍ سٕنٛز ٲس سۄ ٲس The Room on the Roof یۄس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ 21 وُہُر اوس اَمہِ ساتہٕ گٔے شایع اینڈ partly based on the experiences at Dehradun in his small rented room on the roof. دَپان بُنیٲدی طور کُنہِ حدس تانۍ ہسا چھِ اَمِچ بُنیاد سُہ أمۍ سُنٛد ایٚکٕسپیٖرینس سُہ تجرُبہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دہرادوٗنس منٛز أکِس کِراے کمرس منٛز اوس روزان یُس کِراے کمرٕ أمِس کتہِ اوس کٲنۍ پٮ۪ٹھ اوس چھتس پٮ۪ٹھ اوس He is considered to be an icon among Indian writers. دَپان Indian writers یِم چھِ Indian مُصنِف یِم چھِ پٔٹِکیوٗلرلی Indian English writers تِمن منٛز چھِ یہِ اکھ مِثال یِوان ماننہٕ icon یِوان ماننہٕ He was awarded the Padma Shri in 1999 for his contributions to children's literature. 1999 منٛز میوٗل أمِس پدما شری قومی انعام کمہِ باپتھ یۄس أمۍ سٕنٛز کنٹربیوٗشن ٲس یُس أمۍ سُنٛد دیُت اوس دیُت ماننہٕ آو کتھ منٛز
चिल्ड्रनस लिटरेचर खतर बच्चन हंद खतर यस अंग्रेजी किताब या अंग्रेजी कहानी या नावल लेखन ओस अम सज तुम शॉर्ट स्टोरी यथ मज पढ़न द एडवेंचर्स ऑफ टोटू एडवेंचर्स जमा प्लूरल कमुक एडवेंचरुक मुहिम काम मुख्तलिफ शरारत ऑफ टोटू टोटू शु नाव कम सज टोटो सज टोटो पढ़ू तुम लेसनस मज या इत तुम ब्रो पढ़व टोटो कमिस नाव नेम ऑफ द मंकी young one of the monkey. Have you ever had a baby monkey as a pet? Dan tah shwa za thomut pet जानवर पालतू जानवर रचमुत za baby monkey पंज बच Toto is a baby monkey. Toto tish yatmaz kus ak पंज बच ak. Let us find out whether he is mischievous or docile. वह पढ़ो ये कहानी तो अत मज वो इस टोटो पंज बच यह शरारती पंज बच किन यह फरमा बरदार यह मानन वोल मानन जानन वोल grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Dan दादाजी हसा हेत मल bought कमिच past form bring bought अम हसा हेत मल कमिस हेतुन मल टांग ड्राइवरस कत रकमो बदल 5 रुपयो बदल 5 रुपयन ओन यह पंज बच अमिस नाव थोमुत टोटो यह हेत अमिस टांग ड्राइवरस द टांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ दान यह टांग ड्राइवर क्या करान यह अमिस इस वजुल लकुट पंज बच अमिस यह फीडिंग ट्रफ अमिस फल दिन बापत अमिस बाल्टीन अमिस गुड़िस तथ समिस गंडित थवन and the monkey looked so out of place there dan अथस पंज बज बासान बिल्कुल गैर यह बासान वपर जाय बुर हालतस मज आउट ऑफ प्लेस बुरी हालत गैर जगह कूता दैट grandfather decided कि दादाजी ये वुच तम कोर पत फैसला he would add the little fellow to his private zoo क्या कोरन फैसला कि बेहतर हसा यह कर अमिस यह लकुट पंज बच अमिस कर एड अमिस हुर्राय अमिस कर जमा कत अम पन निजी जू बनोमुत ज़ाती चिड़ियाघर गर बनोमुत तथ मज थयस टोटो वाज अ प्रिटी मंकी दान टोटो हसा खूबसूरत पंज बच His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. Then अम सज चमकवन अच तम शरारत सत चमकन तमिस नबर कुन तमिस अचर वाल तिमन अंदर चमकन and his teeth then अम सद दंद which were white यम बिल्कुल मोतियन हंद पे सफेद चमकवन were very often displayed in a smile दान अक्सर डिस्प्ले करान दंदन हावन शो ऑफ करान तम सात ये असन त्रावान दैट फ्राइटनड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज ये असन सत बिल्कुल जू चलान नीरित यम जन बुजुर्ग खातून हिंदुस्तान इंग्लिस्तान खातून एंग्लो इंडियन मीनस इंडियन बॉर्न इंग्लिश लेडीज लेडी सिंगुलर लेडीज प्लूरल चूंकि तुम पढ़ू गड़े आथर कुस रस्किन बॉन्ड अम सुन डिसेंट अम सुन नस्ल यह रलान यह इंग्लिश डिसेंटुक अंग्रेज नस्लुक तवे तस तथ मज ओनमुत एंग्लो इंडियन लेडीज अंग्रेज नजाद हिंदुस्तानी खवातीन बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप दान मगर अम सम अथ तम बासान जन तम हकन तापस आमित थवन एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर many years जन तमुत आचार भरित पत वारियान वरियन ताप दिन yet his fingers were quick and wicked दान अम बावजूद अम फिंगर्स
ओंगजा आसु तिम आस तेज तो बे जालिम and his tail dan em sun be yus lot was while adding to his good looks agar chi add os karan em sun खूबसूरती मज em sindis shubnas maz grandfather believed dan tikaz dadaji hasa ch manan a tail would add to anyone's good looks lot agar kansi te asi tem sun खूबसूरती hek em sid badit also served as a third hand तो ये लोट ओस अम सुंद त्रेमि अथच काम तमिस दिवन he could use it to hang from a branch ये लोट ओस हेकन इस्तेमाल करित कम बापत लंगस या लंजि पनुन पान अयाजान त्रावन बापत and it was capable of scooping up any delicacy dan बेयोस अथ काबिल ते अमि लट सत गसन कि ये क्या कह सु ओयुल चीज कह तिसा नियामत तुलित that might be out of reach of his hands यस चीज अम सदो अथो दूर आस यथ नमिस अथ पिल है क्या grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal dan दादी हस अक्सर हमेश तुलन always हमेश क्या करन झगड़ तुलन शोर तुलन कर यम साथ दादाजी ब्रोट कर इतस पड़ू तुम पे बॉट इतस ब्रोट ब्रोट पास्ट फार्म कमिच ब्रोट युस इतस पोड़ यह ब्रिंगिच पास्ट फार्म इतस युस बॉट पोड़ सह कमिच पास्ट फार्म बाइच बाई तो बॉट बाई गो खरीदना तथस मद हेवन यथस अन ले आना कमिच पास्ट फार्म इतस ब्रोट ब्रिंगिच बॉट युस पे गच लाइन मज पोड़ सह कमिच पास्ट फार्म बाई BUY बाई खरीदना दान ये दादाजी कह नो जानवर या कह नो परिंदा अन गर दादी शोर तुलन सह नाराज गसन सो इट वाज डिसाइडेड दैट द टोटूज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर दान अम मूजब आव फैसले करना अस कोर फैसले कि टोटू सुंद गर मौजूद आसन यह हसा यी थवन अख राज केप्ट पास फार्म कमिच कीपच सीक्रेट नाउन राज फ्रॉम हर कमिस निश यह खटित थवन राज थवन दादी निश अनटिल शी वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड तीतिस कालस न खास कुन दो असल मूडस मज आस तो अद यमिस वन grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall dan दादाजी तो मे हसा थो यह दूर अकिस लक्च अलमार मज यह जन खुलन मेनिस युस मेन बेडरूम तम किस देवारस तम लब कुनत where he was tied securely यथस अत अलमार मज गंडित थोमुत हिफाजत सान और so we thought या बास्यो अस थो असल पे गंडित to a peg अकिस किलिस fastened into the wall युस अत देवारस मज टाँकित अत देवारस मज दिथ सिक्यूल अकुई पेज पढ़वा किन बेहान पढ़ियो सर बेहान हाँ चलो सर यो तो मन कस वन युत पढ़वा किन बे जल्दी वनो सर बेहान एड्रेस पढ़ो चलो बे पैराग्राफ पढ़ो पेज नंबर 86 a few hours later dan क्या घंटे पत कम क्या घंटे पत यम सात मंकीस गंडित थवन क्लोजेटस मज आथर नरेटर अम सदिस रूम किस अत क्लोजेटस मज दान क्या घंटे पत when grandfather and I came back to release टोटू ये हसा दादाजी तो बह वापस आई ताकि टोटू करहोन आजाद यह सुनोन यल we found दान अस हसा वुच अस लोब found फाइंडिच पास फार्म that the walls क्या वुच यम दीवार लब which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather यम लब सजावन आमत सजावटी कागज सत कागज पेपर दादाजी पसंद कोर्मुत
now stood out as naked brick and plaster. यम लबास बिल्कुल यमन ओस नु कुने ये पेठ सजावटी कागज ठहरित अत नन कम चीज अख सेर नन तो बेये सीमेंट नोन plaster known. The pin the wall had been wrenched from its socket. Dan ये क्यूल युस जन अथ सॉकेटस मज ओस यह सॉकेट हेत ओमुत करने and my school blazer which had been hanging there. Dan यस मे blazer ओस स्कूल खतर स्कूल वर्दी हिंज सह यस जन अत अवेजान ओस was in shreds. तथ आस यम तर करमज तमिक आस तर अत मौजूद. I wondered what grandmother would say. Dan बह गोस हैरान दादी क्या वन अगर तमिस पता लज. But grandfather didn't worry. मगर दादाजी गो न परेशान किया. He seemed pleased with Toto's performance. बल्कि बास्यो टोटू सज अमि कामि सत बास्यो सु बड़ खुश. He is clever, said grandfather. दादाजीयन ये वुच तम दोप हे सोन ये टोटू हसा बड़ चालाक एनिमल. यह हसा बड़ चालाक जानवर बड़ चालाक पुंज. Given time, I am sure. क्या वनुन अगर हसा अमिस वक्त मेल अगर अमिस वक्त मेल है मे ओस बिल्कुल यकीन he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope. यम हसा अम ब्लेजरस तर आस करमज यमन बनाए हे यमन गंड हे तो बनाए हे राज and made his escape from the window. तो पत चल हे तमि रज हंद जरिए अमि दारि किन. His presence in the house still a secret. Dan अम सुन गर मौजूद आसन यह ओस वन तक राज वन खटित. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters. Toto हसा आव वन ट्रांसफर करना अत मूव करना अकिस बड़िस पिंजरस मज आव यह थवन यम जन नौकरन हुंद क्वार्टर नौकरन हुंद कमर तोत. Where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. यथ क्वार्टरस मज दादाजी वारिया पेट जानवर बड़ अमन सान दोस्ती सान अकिस अख सत रोजान. यमन मज a tortoise अख कछुओस, a pair of rabbits शाबाश rabbit यमन हुंद अख जोड़ ओस, a tame squirrel इथे कठस अख squirrel अख यस यमो पालतू ओस बनोमस. and for a while बेस कुनि वक्तस तान my pet goat मेन goat te हस यम अथ चिड़िया गरस मज. but the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. Dan मार ये थवनाव ये monkey यह ओस न कंस ते यम अमिस साथी अत तिमन ओस न यह रातस शंगन दिवन किया. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur. Dan अब मूजबत युस जन दादाजी यमिस बे दो नेरुन ओस कोत सहारनपुर ओसुस गसुन पेंशन रटन बापत डिसाइडेड टू टेक हिम along. अम हसा कोर फैसला चूंकि यह कंस दिवन आराम कर बह हसा तुलन बह हसा पकनावन यह मंकी वन पानस सत ऊर चकरस.